Ngayon lang, bay, nangitong bay. Muna gikan ng kuwan. No. Nangitong ba? Yeah, yun. Sama ka. Naki-rides lang ako sa champions na. Pag 4 points ka lang, naki-rides ka lang sa champions. Fights na. Irok. Go. Yeah. Sedi, Carlo, Ronald, Ryan, Irok, Lee, Andrew, Kevin, Brooke, and Jake. Jake. Yeah, it's up to you guys. Which one do you want? But the first 5 here, Sedi, Carlo, Ronald, Ryan, Irok. That's a 5. Another one. And next 5 is Lee, Andrew, Kevin, Brooke, Jake. But you have to mix it up. Mix it up. You have to balance for the first game. Henry, 15, right? Yeah. For me and Jen. Oh, thank you. Ay, basta. Ay, Hindi mo nag-shirts ka ron. Dari ito, kauban sa daron. Kauban sa dabay, dapat di na mapildi ani. Ya ka ni. Sige lang taga-pildi na. Ha? Sige lang taga-pildi ani. Tulas, pila to akong 2. 5. Usaray daog, una pag i-draw. Ito kita gud last Sunday. 2. Last Friday ba? May kisa man, mapuyog ka naman eh. Kunin pala po ninyo. Ay, huwag mo na yun sa kuwan. Ako nang gibalik ya bay, wa pa magimahalin bay. Wala din mo Gibalik ya na ko, wala gimahalin pa. asa din mo ibaligyan? Sa kuan, sa Ticketmaster. Oh, basin. Asa ni mo kuwan ni mo? Ticketmaster. Pilang baligyan ni mo? Same ha? Barato ro kayo. Ha? Basta ibaligyan nimo kuan, barato ro kayo $68 per ticket. Dito sa kuwan, di ka kapalig? Di ka baligyan? Sasa. Wala ni mo sa marketplace mo? Why wa na ino. Marketplace Ligyapon. Ito lang dito. Bahala na to. Hindi gid pato si kuan broke ba yo? Bagko kay bay? Oh? Ah. Bagko bay. Bro, ako mo sa Pabs mo, papicture ako ba? Asa na oras matakaw? May bayo tay. Bay, pwede ko makadrive pa doon nito. Oh. Naga? Pwede ra sa. Pwede raw. Ako mo drive pa doon nito. Ikaw Ya ako drive kay. Manghinom man daw mo. Oh. Pwede ra ko di Ako mo. pa doon nito. Yeah. Kay dita pwede mo. Kasi kami mga sakyanan. Itong pilot or... Di iyahan mo na sa kiran. Oh, yung sakyanan Oh. kami doon. Ano ba ka pa ni Bombay? Joseph. Di siya ka nagpantira daw. Ha? Di siya ka nagpantira. Wala siya kailan ha? Sure ka. Sikat ng pantira. Sikat pa na sa inyong Coldplay or inyong Eraserheads. Kaya na. Kapiyat siya kayo. Na-shock lagi ko. Eh, hindi daw niya kilala. Kasi itong panahon nila, kwanto siya, mga Backstreet Boys. Okay, bata pa man siya. Mga 5 years older na to. Kapag younger siya, Oh, na to. 5 years younger na to. Oh. 79 ka, di ba? Oh, siya nga, ito ka? 80 ko, 81. Ha? 80. Oh, 80 ka. Oh, nasi ko
siguro mo day. Lubong man eh. Oh. Sure na Domingo? Kaya, kasi mo drive. Ako ba daw nito? Siya pa man next. Sabot na mo? Oh. Muna tigil sa sakyanan. Imo ha, hindi mo ka. Oh, pero inig tulor ta sigo ta. Oo, mo gali. Kita biya sa sakyanan na wala ito malingkuran sa likod. Duha mo sa... Ako mo drive, duha mo sa printi. Tulong ka sa printi tanan. Dak punta na. Ah, siya daw padong. May padong uli. Ako na. Kasi mong baligaan sa ticket. Ako na gibutas ticket master lagi. Wa pa yung palit niya. Ang kuan pag yun, ang baligya pag yun kay $68. Kisa din iingon sa mga paliton to. Ha? Kisa din mga bayar na to. Itong gingon to lima to pag-inom na to nga si Erwin na lima Amo. Si Joseph na iingon Oh, Erwin. Joseph Wala. Erwin. Si Erwin. Si Joseph sala niya to. Si Erwin. Puta, lugawag. Si Joseph dapat. Munang di na ko makikuha no deal ninyo basta hubog. Wala ni mabuhay yan. Wala. Tama ka na ko ingon. Ay. Sir, ako mangita sa isa pero si Joseph. Kabayara si Joseph sa ihawi. Sige si Joseph pa eh. Ano lang ang tira? Pangitaan ako ng isa. Ah, si Marlon ha, di mo masukot di mo matumalon. Si Marlon. Uy, kis Marlon ay. Uy, kayo lagi. Di nga yung rason. Ano ba yan? What's up ba? Off siya off. Wala man na siya trabaho na untaan na, Domingo. Wala yung trabaho. Wala man na siya trabaho pero may Domingo. Kumusta po? Wait, sorry. May team na kayo, no? Oh, ikay tas. Next pa ako. Next pa. Next sa amo ah. After sa amo ah. Six minutes, guys. Kaasa oh. Andro. Isa yung pangalan namin niya? Andro. Ha? Andro. Andrew. Andrew Ford. Nagaduwa rin na. Dito, dito sa kuwan. Nagaduwa rin na. Ngayon, may gamay mong listahan. Iabot og 22 gabi eh. Iatras ko eh. Basta maabot ang 20. Wala lami. Huwag tagay manuwa ron. Kaya, anong nga ni sila? Ang anong nga, ang katong maybe. Nay, pila ka ba kumaya ka na, Jake, wag yun ang palista. Pero ito nga. Kitanda mo na akong pangalan sa listahan. Oo, lagi. Hey, palisa ni. I don't know. Minsan na, oy, sa pikas na, pikas eh. Pikas na, nandito yung mga itom dito. First game pa ni? Oo. I have size 11 in that. Size 9? It's Nandito ka na. Nandito pala, ang aga pa lang ito, maaga to si Carlos, Akala ko nandito ka na kapatid. Four minutes. Bang! Oh, 30-19. 6-point lead only. Three pointers.
diri. Plus minus ra kani, plus minus. Yang score pun diri, ari diri sa diri. Okay. Ow. Steady. Pareho ko steady. Steady, pag-score steady. Yeah. Start lang yung kwan. Again. Start. Let's go guys, let's go! Sakit. It's not that I'm arrested, but almost out. Walking every night. Birthday! B-Rock! Birthday. Happy birthday. Oh, birthday kay Tony. Happy birthday kay Tony.
Nung ano Happy pa? birthday yun. 13, Gift. 13, 50, 50th? Yeah. Oo. 30th. Times 1 lang. 50. Oh, thank you. Another year over. So, Yeah. I lose another step. Okay. Init to. Yeah. Hindi nila inon eh. Kasi mahangin. Totoo. Mahangin naman sila. Basta. Sana labuksan nila to. Tatakbo pa after. Magaling. Nipis pero nakaganda. Sapato mo. Okay lang. Sapato na? Wala pa? Uwi pa kami? Awi kayo. Si Jolly sa kantay pa na schedule eh. Sa Siena. Siena. Ako sa Westview ko. Rospio ka? Oo. Kasi doon full time si Ash eh. Yeah. Pero baka ending ko Siena. Training lang. Wala pa siya schedule. Night ulit. Siya? Gusto niya night ulit. Ewan Or ko. kahit ano kung anong meron. Anong meron? Ata. For the time. Huli! 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 Chase hand! Chase hand! Chase hand! End one! End one! Probably. He wouldn't be able to jump. You have to easy said and done. Nice pass! Woo! Nice! Patay! Tay, tay, tay!
You know? There you go. Nice! Ay! Nabitin pa. Laki buisit na yan. There you go. Nice. Nice! Sayang. Got it. Bye-bye. Uy, grabe oh! Grabe! Buti na lang wala yan ng laro. Bench up rin. Ano yung maganda yung bench up niya. Pero ano, Ha? ano eh, hindi rin talaga sila makashoot eh. Kaya swerte din. Kahit mga mid-range, swerte talaga. Pinamat na sila. Tapos nung huli wala. Nice. Didn't play your guys' last game, huh? I played the. I didn't play the semis. The semis, but the last game you guys played, right? Yeah. The Third place. Yeah. That was a good game. Yeah. Yeah. No one could guard money. Huh? No one could guard money. Yeah. Ronnie carried us like every time. Then, like before half, we were up by like 20. They just like slow it down. Right.
He's not even jumping anymore. 30 seconds. You need 3. Nice pass. That's what you do. Kaya kasi. Kasi rin pa tayo. 4, 3. Oh, that might go. Next, Tony. What is his name? Bro. Ano pangalan niya? A score. We need a score. We still playing. It's like the score here plus minus, the score here plus minus. Okay. And start the clock. Okay. For these type of guys, or full Korean? All those guys take my money. They're all short. Yeah, Virgin is a beast, dude.
Hey, bud. How you been? Wait a minute. Sorry.
clear. Okay na lang. So, one pick up. Hey. Yeah, pick up 3. Pick up 3. Ben, he's gonna play, Ben. Sure, right there. One game left. I got bounce. Next game, bay. Kailangan mo pala makawan. 1, 2, 3. Now, Mark, you're gonna play with Mark. Mark, Angelos. You play with them. Sana lang ko ba? Ayaw, soy, buing. Klaro ni mo eh. Asa naman ang ibang kuha mga kano? Nagkuha ba ano nila? Sa diri na. Muna yung magduwa dito sa Kwan. Sa Manjini. Manjini muna sila, kami. Nagaduot mo sa Manzining? Wala na. Muna diri na sila. Manjini na. Kung dito sa Manjini, dagkuha gid to, dagkuha lawas, takas pa jud. Nagamay kay ang kurte. Diri, mura na mas nagagmay kay dako ang kurte. Ano? Sige, dula o mga dagkong. Ito itom dito sa Florida. Pero, parisay ba? Parisay. Dili mahulog sa atoa. Kani, kita ko sa... Okay, timing nga na mo may lista kita ung taas. Purong ta mong buo nagpalistal sunod 5. Amo sunod bay. Siya yung ka... 5. Upat lagi kita yung kalima. Kaya upat, tulungan mo yung upat smart. Oh! He's on fire! Oh, 8 points is from him! Bukod na karoon bunto din na to. Bagong season. Oh. Dua ka? Dua ka? Karoon mga 1 dito na rin. Dua, juga na. Mga 1 dito na rin. Oh. Wala na. September o October. Isang oras mawa, Domingo? Ito ito oras sa city, di ba? Dapat mga alas 4 lakaw. Dapat alas 4 wala na diri. Game 7 ba ya, Domingo? Ay, ito buwan na nila. Garo naman. Ito mo na nga, city mo dito. Kani, ito nga, sa mag-drive, tanaw.
wala sa gipandar ang ano? Wala sa gipandar ang barko. Wala sa gipandar ang barko aron bay. Ay ay. Masig na rin mong gibayran. Wala na siguro ni automatic siguro ni wither ba ako. May wither sa gawas sa kuha siya. Nakabutang sa automatic ni guys. Oh. Walo. Next year, napulo na. Add na og duha ka team. Next year. Dengan player. Okay. Yung mapil ka rin. Yan na ako ma-accommodate. Wala naman dito. Amo nang dagan na kayo nanuwa. Dire kay wala naman sa Rooseville ang manuwa karon sa next season. Ano tayo manuwaan sa Rooseville? Wala naman dito. Itong sa kuan ba Racklin ba? Sa Racklin? Wala. Wala. Balitex to, balitex. Di kuan. Sa Mahani kayo mga kasabot. Lagi Mahani. Napat to sila. Ilahar exclusive. Sa Mahani na to. Hindi ka taga dito magduwa, hindi ka magduwa. Asa Mahani? Racklin. Sa Rooseville. Oh, pero kung di ka kuan ko dito na paduon. Ori ko na paduwa dito. Okay. Exclusive daw sila. Very good. May sahag ka ba? Bay, may sahag ka! Bandang! Nice one! 12-10! Volleyball lagi na unang wala tayo. Hapon mga gabi, madami. Sinagawa volleyball. Dira juga unsa diri open. Dili. Nasa sa grupo. Soccer din. Ano grabe ka. Volleyball na uy taong mga bola. Yung soccer na. Grabe. Siguro volleyball ron. Di ka volleyball? Volleyball player, pero elementary. Di ka mo dulag balik? Akong mga igagaw, mga superstar din na Cebu. Players palaro, players sa City Police. Mga alas 6 na medyo. Alas 7. Wala. Gusto lagi niya mo duwa, bay. Gani, bay. Pilam. Naka-blue? Oo, naka-blue. Pilam na. Yeah, di mo padulungan. Puro pa man ta. Puro may mahawa. May mahawa. Na sintro. May mahawa sintro. Kauban na nato na. Kani. Kana puti. Mo ba? May puli ni Alan. Kani ba na puti? Sandro. O kani si Carlo. Carlo kan. Asa ka mo Kani kani. Kanang kaputi. Kani ug kana. Number 9? Oh. Number 9? Wala puli nila Ray. Di man duwa na sila Ray. Ang duha ka ray. Usara. Ang katong siniliga na ito ginagawa. Nga naman. Kasampan sawa. Kay daghan na kay giduaan. Kay duwa pa mabuto siya doon. Sabado, Friday, kuya kayo giduaan. Wednesday, Friday, Saturday, kaya Sunday pa, alin. Puro liga. Muna nang balibaran na siya Sunday. Next na lang daw siya. Pero yan ito, doon. Bakuro man ito abot ang igsoon. Disira. Oh, si Carlo. Oh. Unang dako kayo sa Pilipinas. Kada itong bago, si Carlo. Then si Andrew, huli ni Alan. Kanang puti, mataas. Huli ni Alan. Ano may kipasahan na. Dua na naman sa kwan. Dua man si Andrew ba? Sa mga team.
Huli siya ato among 6'4". Mas taas pa si Alan niya. Pero undang ko sa Alan. Nagpa-opera magod siya. Siyang murag na-seize siyang back. Wow. Yun, isa ni Kevin yung sugi palakan. Kaya yung gamay. Kaya sumbong din niya. Isa dara. Kaya yung gamay. Yung Kevin, no? Apil pa na sa liga. The average na 19 points. Iso din mo siya. Kanang, ang iyang style ba kanang kontra chimpo ba? Kontra chimpo yung style. Lisod kayo. Kapalan ka ba? Kasi tanong mo, di ka mao. Pero lisod sa kahon. Buhay ka sa liga. 19 points, the average ka. Yang tira ba? Kontra chimpo. Kapunti pa yung gamaya. Tuwagin ako ka nang dili ni siya magsilbi sa liga. Sa liga ba ito? Sa duha na ka tuwid diri, dili si bitin, anong tipo sa don't mind it kayo. Sige na siya niya pag-out points. Ato na siya sa lahong. Ay na patirag points. Oh! Grabe yan, kuha ni Ryan doon eh. For 3 points. Oh, Lahat ka poker diri sa mga grupo ko eh. si Kuhan, grabe niya, dagko ka na post na nila. Pirmigin na mag-post. Pangita! Si Mike Wu, adto na ka sila, rancho na ila. Mo ba? Oh, rancho na ila. Sige sa gula. Kaya nila ko na din. Kaya kung na-champion, katong insik, katong... Lagi. Kayo, Iba ila ko nga. Lain na po na ng mga turo ilang balay mga itag sugaloy. okay, taga-rancho na biya ka. Sa nasugan. Taga... Dafirasab sa brako. Future gito siya. Grabe ka nila posta, dagko ka na. Ako na sa gatos. Ato ka dito na. Pero yun na, mahagad guys, yung una. Sige lang ka-post, gali. Silag ka daog. Sa rancho, taga-rancho. Kanina, taga-rancho niya. Asa na. Kana si Ben. Rancho ha? Diloy. Taga-pulso na siya. Kinsa? Si Andrew. Andrew na. Taga-pulso na siya ba? Kana bitang dapit sa may kuhan ba? Play one more. You stay. Loser stay. Next. Uy. Ay, loser. Ano na, gawas sa Ba? Kasi gano'n. Kasi pa. Pero wala na kayong injury ba? Okay na ka ba? Wala kayong injury? Sa inyo ni... Mo, may injury mo. Hindi mo injury man si Carlo nga. Hindi mo nagduwa si Carlo sa group. Si Rila ba? Yeah, play! You stay! Loser stay! Wala pa ka, bro. Ano ang lingkod na mangga? They need one. The loser stay team. They need one. One more. Yeah. One more. They need one more. You wanna say? What? No, we're gonna play next. Okay. We're gonna play next. Para papalang kita ba? Wala daog-daog ba? Pirmili niyo rin, kauban sa niyo last Friday. Kausan ni kadaog sa 5 kadula. Isang kauban. Kami kapon. Pero maakit ang mga kauban sa gaakoy. Ang isa ko aman to ba eh. Lagi sa tusa. Ay, Sige bay. Next Friday na sa bay. Gabi hapon na next Friday bay. Ay gabi. We need two, bay. We need two.
Tulo na to. Bye! Kailangan na to, duha. We need to. Murang tubo man akong feel gahapon. Buko naman akong feel ng 10.5 yata eh. Wala yung tubo. Namupong ka ba? Namupong ra ka ba? Ayaw mo na ko. Nangupong ra ka. Arthritis na ba? Kasi, 3! Oh, 5-0 na. Kasi mo nakasapot ka ba? Lagi na yung taas. Sakit kayo eh. Ano, bantayan na, tanan na kung 10.5. Ako, film lagi din mo. Ano, kahit mo, mauna mo. 10.5 ka? Pupong. Dahil ang nilimin na. Isang, ano, naguna naman ako tilo mo yun. Ayaw, tawag yung sakit. Atay, yan. Akong buko, sakit yun. Yan. 10.5 no? 10.5. Ayan. Kasi sapatos bunch ka pa na bunch oy. Ha? Ka pa na oy. Ubing mo na. Mahal Ubing na na? sila sapatos. Mahal na sila sapatos na. Pero sa Sa bakbakan ka na Tanan. Tanan na lang sapatos may kubi na sila. Mga sila, mga halon ka na dyan. Sintoson ba? Sintoson. Sintoson ba? O, pinakabarato, 300. Mo yung kasayangan mo, di ko ni ko kasi sa Kobe. Ang buhi pa siya. Sa kakalagot ako sa iya ha. Lagot ka na, matay na. Lagot mo ka. Karon namatay na siya. Dito na ako siya na-appreciate. Kaya wala ito talaga eh. Video ni mong trip sa una. Idol maganda ko ng DC Web Sacramento. Katungkad. Dahil galing sa Sa Lakers Sacramento. Idot pa ito doon. Siya karon, di mo lang ka Sacramento lagi. Miami man eh. Basta mangko na sa ka na. Bandwagon. Bago ni siya. Pero Miami daw gini siya. Kaya taga Miami siya karon, taga Sacramento siya. Sacramento. Di na akong balin. Miami, Miami ka. Miami, New York. Miami ako, di na sa kumbalin. Miami. Miami. Bahala. New York, adapted na akong New York. Di mo dyan na mawala sa New York. Pero Chicago na, ginapirmi kay ni Jordan. Ako kay tungod mo sa ni Dwayne Wade. Munang kay Eh, Miami man gibutangan sila eh. beg, gibutangan beg statue si Dwayne Wade sa Miami. Munang Miami di ko. Pero sa pangit mo yung statue dito. Wala na buong gusto. Ang buang na to Mura mo itong tiyanak. Katong ano? Mura mo itong tiyanak. Architecture to lang buang to mga architecture na to. Gato. Malon ra ba kuno tong architecture ra? Mas Artistic. grabe itong kang Kobe ba eh. Itong Kobe sa ito. Na yan yung statue. Yang ganun ka anak. Ngayon, mas pangit kay Wade, oy. Nakang Wendy ay. Mas pangit kay Wade. Uy! Grabe! Ano ka? Uy! Si Jake taga diri, taga kuan sana. Dapit ra sa inyong balay. Isa. Jake. Isa Jake. From State Farm. Kana? Ano ko? Dapit ra sa inyo sa PB na ila. Sin Black Ramo. Dili. Kini Di- kato na di ila German. kato na ilang may kuan may gate. Doon nila Gated. sila Chris no? May Oh, border sila silingan sila si Isa John. Chris. Yeah, John. Manuhay siya. Mas mayo tumugulong. Mas right mo do. Wingard mo do. Nakakuha kita nakato Jake ni kuan ni Chris kay mo to sa party ni Daran itong last niya to siya. Naubaw? Oh, katupaw. Kasi naman po to. Si Davis mo na katrabaho. Baba. Si Davis. Kita ka si Davis. Oh, yung si Davis to. So na sila. Gulang to niya. Sa ER man to. Ooh! Yan kana ilang Nice lula. pass, wrong person. Kana ilang lula. Ug akong lula kauban sa maestra sa Labangon. Minog Aubos Basketball. Isa. Kana sila lula ni mga milihor. Principal akong lula niya ilang kuan ilang lula maestra. Yeah, You're out? Gonna go. Yeah. Then boys. Take care, Game, man. game. Oh. Nice game, Andrew. Next Friday again. No, I'm going to be in Southern California. Next week.
Yeah, because you're not gonna play on Sunday, right? Yeah, I'm going to be here Sunday. About to make my appearance on week 2. Yeah, yeah. Kasi kontrolado niya. Di siya makontrol mo si Pictos ko. All right, dude. Thanks again. Score is 20. Score is 87. Ano Wow! yung ginagawa si Christy eh? Duwa mo sa usahay pero Wala wala sa na liga. karon, wala na sa liga. Kay saan pa nila sawa ni? Sa mukha niya. Ato ya gid mo. Sa lig lang ka. Ino niya na ako si Tuan si patakabal ka. Ay! Bing! Woo! Sabaan ka. Basketball guys, gusto ko mag-asawa. Kaya mag-drugs na lang. No, ay pa no. No. Pareha Oh, naman warm yung up kasaba. chicks. Gani, pareha naman yung kasaba. Isa siya. Saan mo ka na kasawa baka mag-basketball? May time mag-chicks. Chicks na ko na mag-drugs. Pareha naman Pareha na pareha kasaba. Uslan man. Ataya daw. Wapay hawi sa lawas. Okay, di ba? Okay, kapoy, di ba? Oh, gani. Lingaw pa. Lingaw pa. Wow! Oh, nice. 920. Katugod sa una bay. Sa una bay kanang duha ko basketball ba. Kanang dako na mo tiil. Gyud, dako mo tiil niya. Di man wa ko mapalitig sapatos ba. Duha ko buwan bay nganing liga bay. Sus. Nangulos ko sa uban bay gamay gid tiil, size 8. Nya ako at the time mga tungkuan na mga high school ko size 10 ako. Sus, ako ko ano ko. So kita hubag ko na ako bay. Mo nang until na mo gubag na kong diri ko. Nangulos ko atalay. Ay, napatay ko. Sulit patay na ko. Oh, patay bitaw na ko bay. Tinuod bitaw. Tinuod bitaw nga patay ko ko tungod na. What's up, Robert? Yeah. Well, how's your weekend? How about yours? Like, you know, still I have a baby. Oh, I know you do. That's why I was asking. So you're always Yeah, busy. always busy. But you know, I don't care about time. I just care about the weather. I mean, it's been great. Yeah, here I it's mean, so great. You know, Yeah. East Coast and the rest of the Yeah, country. compared to Arizona, it's you go expected like that. you go to Arizona, Well, right? I've been in Like- Arizona. I've been in Arizona. It's in like 100, August. 100. Yeah. No. And also Nevada. I will Las never Vegas. go back there. So. Tayo. Kami. Kailangan ng isa. Ito, baka. You, and Boots. 12, 20. 8 na lang, 8 points. 2 minutes. Kung katubo yung manager lagi, huwag kita tayo problema sa schedule din. Kato. Hindi mo gusto siya mo yung manager. Ang manager din meron yung pagka-recess. Si Cody pero amigo sa namin. Di mo nang i-register mo ang nag-LC ka, ano ba? Mag-pili pa, mag-LC mo karong buwan. Kaya kinala ko mag-LC kaya mag-buwan ang mga bata. So, kuno, Di mo nga kinala ng bata, kanilang inani o. di kay gamay raman, di man kinanan, ingon ko, dahil kay gamay raman kay buwan. Gamay kita. Para sa gamay. Sa unsa ka na. Tax nila kabon. Yeah. Pero karong buwan, nagkuhan ako, nag-register na ako, kailangan na lang ako kuhan. Kailangan na lang ako certification di country sa city. Nga.
Maayo ko kuan sa akong name ba, akong ikuan na akong name na ibutan. Tipo ko mao sa name na akong ibutan. Ang pulse ba or kanibag yaw Pinoy pulsong? Ibutang sa imuha man ng pangalan. Hindi kay LC mo pa limited ko. Mugani. Ang imong style ana is ayaw paggamit og kanang angkol, Pinoy pulsong. Kaya naglibog mo kay kasagaran sa mga tanan dining grupo. Kuha mo gud nagamit sila ng profit. Kasagaran yun halos tanan ng profit sila tanan. Kuha ko mag-LC bro. Kaya pareha ra yapon ng profit ng LC pero ang nakalahi lang kay ang profit haso lang. Niya magpa-kuan pa ka, magpa-approve pa ka sa IRS kung kuan pa ka deductibles ba imong kuan. Yeah. Kung gusto ka gali LC daw. Nakoy LLC nga way pulos, gusto nung gamiton. Ha? Nakoy LLC nga way pulos. Nag-LC sa dayta. Dugan akong LLC oy. Oo ba? Sige lang, magbayad ka na 2 weeks, dili ba yung 800? LA 800 Diri sa California ba? California. Mura og 1 year pa lang ko diri, mura pa na. Ano daw? Bawi guys, tax deductible Bayad. mo. Yeah, maulit. Muna akong buhat. One more. Mahmud, okay. Pass pa kayo, pila oras. Let's go, let's go! 347. Closer, stay. We still have 4 games. 4 games left. Tanga 4 games yun, bro. Wala may gana. We still have 4 games. Kailan pa kasi Lucen? July 7. Kaya wala ako sa simula ng season. Ilang weeks ka? 6. 6 weeks? May leave pa si Ash eh. Oo. Kaya inubos lang. Yeah. We ka na? Oh no. We good? Nice pass! Shoot it! Kailan ang game 7? Bukas. Bukas na. Di pa nila tinapos. Hindi, magaling. Pero oo, kinain sila. Wala. Simula pa lang. Yeah. Magaling din si, ang gusto ko sa, sa Pacers, napaka-fluid yung game nila. At saka tuloy-tuloy. Oo, tuloy-tuloy. Hindi Tapos, pag tumigil kayo, tapos kayo. Pero ang problema nila, si Siakam, Oo. on and off. Hindi consistent eh. Kung ganyan lagi kahapon yung laro niya, wala. Ang problema, next game, ang lakas. Tapos, salitan ba sila? Hindi sabay eh. yeah. Tapos na pa, kunting nalipas. Oo nga eh. Okay lang naman siguro. Kaya din. One strain lang naman. Regalo sila sa 7th game. 7th game kasi Home court pa. Yun ang mahirap. pag naunahan sila ng mahirapan Yun. bumangon. Dapat, Dapat ano lahat talaga na. mauna. Pero
maganda panoorin kasi ang ganda ng depensa parehas eh. Ano lang, Yung galaw nila. galaw ng bola. Talagang ano sila eh. Walang they trust everybody Oo, in yun. the team. Pagka sila Walang pumasok. main man. Yeah. Pero parang yun din yung problema nila. Yun nga, paminsan. Nasusobrahan naman yung iba. Laging Pagdaan sa tawag ito, OPC. May go-to talaga sila. merong may dalawang sure ball na Go-to talaga. basta itong dalawa. Williams sa Sierra. Pero apat. Anong pigil nila niya? Ano? Magaling talaga. Kasi yung malakas. Ano eh? Busak. Malakas siya, malakas. Alam talaga nila basahin. Yeah. Haliburton din, ganun eh, grabe. Oh, Yung game 1 nila na game winner. Dalawang Sabi game, ko, diba? ito na naman. Yung 6 seconds, sabi ko, uy, mukhang makakachamba na naman ha. Okay ka pa yung nakachamba. diba dalawang game na Na ganun. first and second? First and second. Akala ko mananalo na sila nung fourth game eh. Fourth ba yun? Third? Fifth? Yung bumaliktad. Oo. Lamang sila ng ano eh. Ang problema nila, pag hindi nila tinambakan, yari sila eh. Sa huli, sa end, sa second half, nayayari sila. Kasi niya, no? Shy. Siya eh. Grabe yung mid-range. Hindi sumasabla. Tapos lakas. Malakas siya. Depensa din. You know? Nice bounce! Dalawa. Two points. Kapal. Ayaw. Ito yung shot niya. Ito dalawa. No? May tao. Ito yung sa yung pictos. Yung dalawa yung Yun! Uy! MP yun. MP siya. Oh? Yaman yan. Side. Ganda ba? Side. MP yun. Galing sila ng Florida. Karamihan dito. Galing out of state. Out of state. Si Henry, Chicago. Oo. Si Kuya Butch, ano yun eh? Sa Montana. Oo, doon din siya nadali daw ng tuhod niya eh. Oo. Tapos si Florida ata. Kilala mo si Erwin? Saldo? Oo, Salido. Salido. Ano siya?
narito. Kasama sa Sino? taga si Igor. Ah, Igor. After nila. Asawa niya. Tapos, garis na lang sorry. Nice pass. Ay, sayang. Init doon. Oo, humid. Humid siya. Nice. Wala, Kuya Tony. Nice, Kev! Ayaw. Tinampas palabas. Good intentions though. Tama kayo, 5. Balik na ulit work yung isa mga tapayaran. Sa work? Hindi, kasi tatlong linggo ako sa trabaho eh. Oh, Sa saan kayo na New Mexico eh. Oh, layo. Las Vegas, Nevada, New Mexico, El Paso. Layo. Weekend lang ako umuwi. Amazon pa rin. Yung yung isa mo, gitna. Yun. Hindi pa lumabas. So, pahinga muna siya. Buti si Mimi tuloy. Mimi na, Walang problema na. Hindi, at least tuloy-tuloy yung school ba? sa amin kasi. Sa amin nila. One minute! Saka dumadaan. Ha? Saka dumadaan. Covered balls. Dito sa 29, no? Ano ba yan? 49. 49, no? All the way. No. Tapos lumalabas ka dito. Dito na. You call it Blue Ravine. Okay. Right sa Blue Ravine, tas left. Hindi ko alam. Ata, ayun. Eh, shoot for ano. $15 seconds. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3.
Yeah, listen. Score, score. Game, game, game. Game. That's why I grabbed you. How you doing? I'm good. Haven't seen you in a while. I know. Working. Three? How's school? Not in school yet, but I'm doing trauma ICU. Yeah. So I have to do that at least for a year or two, and then school. But sometimes I think about if it's still worth it because school is 3 years, Yeah. no income, Yeah. and then I have to pay 200,000. Wow. But can you do a loan? I can do a loan, definitely, but It's a lot, huh? overall you're gonna rack up about once you're done with everything, you're gonna rack up about $300,000. Wow. But you can get that in a year. I know. You get that here, but overall the quality just- I just have to think about. I'm pretty practical. I'm not. Money isn't all that. You know? It's not about how much you make; it's how much you keep. I work with surgeons. They make $500,000 a year, but their lifestyle is crazy. Yeah. Good well. Imagine that I work with 2 surgeons. Yeah. Making $500,000, huh? They make $500,000 a year, year. but their lifestyle is crazy. Crazy. You mean crazy lifestyle. they don't have time for the family? They work a lot, Okay. and then, but their, They don't have what they drive, where they live, what they spend is crazy. Yeah, you make all that money, but if you don't save, sometimes I don't even think they're happy. So I see them go about their life. Yeah. I kind of think to myself, this is what I want for myself. True. You get it. Your lifestyle will change too Yeah. when you have that money. Oh yeah. Yeah, I'm pretty happy where I'm at. Like for example, with Kaiser, I make about. Yeah. I'm happy with that. I mean, max out my 401k, my Roth IRA, Right. and then I get to go on You're young vacation. too, yeah. Yeah, And also you have to think about the pressure for. yeah. It's up to you, bro. I mean, you know, at the end of the day, you have to choose. Sige. Good game. Yeah, I work with just overall. Yeah. I think for me, you don't have to push it now because you're young Yeah. anyways. But on the road, when you have a family already, and you need to up your income because of kids, Absolutely. I think that's the right time. Yeah, I was talking to my girlfriend. She's a nurse too. I was telling her it's better for us to do this now. Yeah. So eventually in the future we don't want kids and next thing you know, we want to try new things or Right. And what did you say? She said she's all up for it. She supports me through it. We can Next next time. time. Yeah, they totally support me through it. Oh yeah. Maybe you guys both working, earning 400,000 a year. Yeah. That's
That's what I was telling her. Cause It's still gonna be a bit better off. yeah, absolutely. And usually, if you're smart enough, sometimes like work is work, but you have to think about what your resources are. Yeah, we've been a lot of places that guys were really dreaming about the end of the year. That's with overtime, but eventually you can slow down. Yeah. To me, I'm okay with that. Your health will be sacrificed also. Huh? Oh yeah. You need to And definitely when you work in that type of environment, it's not about your brain; it's about your social skills. So, so have a competition. yeah, it's a competition, and some of them they have strong personality. Like for example, like if you mess up once, you have to earn their trust again. Right. It's always the case, like in any working environment, even in medical. Could be the colleagues. That's how it is. That's how you grow too. Oh yeah, absolutely. Definitely this Upping your ante, right? yeah, absolutely. Because for example, like the last eight months, I think the last 8 months I listed my hours in the ED, work on trauma ICU. And it's been great. It's been great. I was learning a lot. And then once I go back to the ED for just to pick up, my managers they trust me already. And most of the time, I don't have to do too much. Like all I do is like I insert IVs. They call me in different forms of hospital to insert IVs. Yeah. Or like when there's a code, like a CPR and stuff, they call me. They have me take over. Which hospital are you I'm at Kaiser? South Sac, Kaiser South Sac, and San Joaquin. Mac Avenue, huh? Yeah. And San Joaquin and San Joaquin General. In Stockton. Oh, in fact. Yeah. So you work in two hospitals? Yeah, 2 hospitals. I have to do it now before. While I'm young. Yeah. Well, you can. Yeah. Because once I hit like 35, You gotta slow down. I have to slow down. How do you juggle it? Do you work 2 days in South Mac Yeah. and how many So- days in? 3 days. 3 days in the ICU and 2 days in. Oh, okay. So you work 12 hours in a day? Yeah. 12, 8. 12 hours in a day. So yeah, that's Yeah, 8 hours at Kaiser and then 12 hours in the San Joaquin. It's pretty doable. It's not being responsible all the time. Take your time. Gotta go. Yeah. You still, yeah. You play? Yeah. I'm going. I'm going. You done? We can Yeah, pick I'm up done. people from the inside. Go ahead. Yeah, of course. We'll see you soon. I hope I get to join the league soon. Oh yeah, sure. Yeah. Sunday. Sundays. Yes, sir. Alright, great guys. Take care.
Henry. Okay. Four points, 4 points. For 15. One more game. Oh, sorry. Panalo na rin. Finally! Finally. Okay, you stay. Stay. You're gonna cover me. You're gonna be in their team. Play, guys, play! Magkano? Ha? Magkano? 8 lang. $8. Ikaw, ano mo? Yeah, kaya pulin ako eh. Di, ikaw. Stay ba? Stay ka. Oh, stay ka. Stay, Uya. Wala na ba iba? Yeah, mayroon pa. Ito, yung kasama natin. Yeah, stay. Winner stay. Winner stay. Tara, tara, let's go! Go. Give it. Let's go! Dili ka? Ow! Loser stay there, okay? We already played 2, right? Yeah, we already played 2. You have 15 minutes, hurry up! Straight na pala ang laro. Dalawa. Yeah. I'm so tired. I don't have legs anymore. Oh, boots? Laro pa rin boots? Andi, unkipit to. One steal tayo, no? Pang-anim na. Alima. Anim na yun. Kasi siya yung first game eh. No, wala siya first game. Wala ba siya? 5 Kita round. mo ito, kita mo dito. You get to have last game, kuya. You get to have last game. Last game, after this one yan. Kasi may matira pang 2 minutes. Pero ipapatapos nila yung game na yun. 3! 3! Isang oras dia. 4:15. 4:15. You
still have one game. One more game after this one. Isang oras ay kutob. 4:30 ra, di ba? Oh, 40 minutes. Wala ko, di mo na tayo. Di man tayo mo. 8 minutes lang oh. Still have 7 minutes remaining after this one. Laro lang tayo. Oh my God. Kobe! Tubig. Tubig. Patayang tiki. Taga ka. Kisi-kisi pang ikog. Patayang butik. Taga. Yeah. Klarong-klaro eh. Straight na straight eh. Siya 3? Yeah. Bang, bang. Ano ganihan? Lupad ko. Mura, pero dili gahi. Linebacker? Dili gahi no. Mura upuan. Tapuran lawas. Tapuran lawas. Pero yun ay ma-injured. No, ni Piskep Ilway. Oh, no? Aliyup kay Kobe. Alip sa backboard. Sa backboard. This one. One more game after this My goodness. Kobe! 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 Bay, kung imo tong gitsawag yung bagay kuyok ka mo, kuha na to bay. May naging wato ni mo sawa. Pa-out lang to. Sayang kayo. Bago. Muscle din ang rin. Sure na ko, amin na og sa ba? Kung nidao, amin na og sure na akong Oklahoma. Sa kalibo na unta akong daog. Ipalit ako daag kusil, wa pa ko'y kwarta. Kung mag-game 7, putang ina. Mapildi pa ko. Pildi pa ka. Dapat ko'y kusil na bayran, putang ina. Dubli ka. Pero na, klaro kayo na yung doa up. NBA, kuhan pa. Still standing. Okay, klaro na ka NBA pa. Ana, biyang NBA pa kayo. Sige, tanaw mo sa numbers. There you go.
Tira. May one game pa sana. One game ba tayo, Tony? One game pa tayo. Sige na. 2 linggo ka magantay. Di, sa sunod. Maghanap pa tayo. Pwede pa si Kobe. Pepe. Hindi yan uupos Kobe. Ayan. Laog yung nagbilak. Gusto ko nagtiyan sa una si Juan. Yan si Juan, si Woods. Yung first namin naglaro yan. Ang laki ng tiyan niya. Ngayon di na mo nakita yung tiyan niya. Ako Okay, need ako. Hindi yan din sa California. Punta. kasi yung inom mo na yung nakakuha na ko. Wala lang yung Di. pag-sold na ako, very good. Akong inom. Di ba kay grabe akong inom dire? Di grabe, hubog ka permi. Kumpara dito sa Florida Bay, sus. Mauli kong tag alas 7 o 9 buntag. Dire gamay ra ang inom, pero Nagkakaon. ang activity rin na hindi ra kayo activity. Dili ka kasya. Dito kay tag 4 days a week kung volleyball. Dua ba siya ito kanuha? Dua ba sa semana? Para bili mawa ay mongkuhan, bola. Ay bili makakuhan diya po manaan dito. Muna akong gusto nga. Lagi pick up games niya, liga. Okay rin nga ni pick up game, pero ang liga, gamay ang liga. Maximum nimo 10 minutes din lang. Pero double ba na? Double lang yung energy. Mas mo kuhan ba ang liga mo yung kuhan kayo ba kayo mo? Kuhan man kayo. Mo double effort man nimo. Times 2 man na. Mo na yun ako sa liga. Times 2. Ang effort mo sa pick up games mo times 2. Sa akin, times 3 pa. Kobe! One more game after this one. Yeah, one more game after this one. Grabe dito sa Florida. Inom. Alas 11, sugod pa. Sugod na. Na makabring mo, mahubo pa. Seconds. Ten seconds. Ping, ping, ping. Oh, Kobe! One! One more game, one more game. One more Amin game. ang pasarbiter ni Kuto ni Kobe. One more game, one more game. Tara, Butch! One more! Go, go, go! One more game, guys. Tony, one more game, last game. Last game mo, wala pang kuhaning, may 5 minutes pa tayo. Okay na, oh God. You're gonna start the time. Play. Kuya Tony lang. Kuya, play. Ayaw mo na. Dini daw, how many? Upo na yung Juan. I think Kevin is done. Yeah. Ikaw, kuya. Kuya! Ay, kuya! Bigas? Ako sila. Hindi ko si Disney. Ikaw yung kailangan. Yeah.
Bang bang! Lebron! What? Wow! Kobe! Pasa Lebron! Lebron! Oh! Kuya Tony! What a move! Five minutes!
Kobe! Oh. Namasa, Mas Lebron. Yeah. Next game, next week. Kobe! Yeah. Next week na. Oh. As of now kasi walang volleyball sa summer. Then pagkuha na. Balik na naman tayo sa araw. Is that 3 points? That's over. Okay. Thank you. Yan yung kuan mo, yung kaibigan mo? Oo. Sabi, tinanong ko siya kung half Filipino ba siya. Ang laki ng katawan. Army Guard to. Dito sa kuan, sa California. Army sa buti dito pinapakon ng Trump na pagpagwad dyan. Oo, nasa California rin. Pati nga si Kuan si Zad. Yung maliit na naglaro sa atin, yung kasama nito, yung prime time. Pati yung si Kuan, si Arquero. Arquero. Sila eh. Si Art, sama siya sa UAC. Si Kuan, si Army, yung Kuan yun, talagang ito yun, si Zad. Oh. Sabi ko nga eh. Baka kung makita ko yung Pilipino rin ng ano, yun yung documented yun. Yeah. Then kaya yun ang gusto niya. Kawawa yung dinip ko nakita mo picture na yung natulog lang sa kuan ba? Yung natulog lang sa pero military naman eh. Sanay naman yan eh. Sanay naman yung dati yung mga nagpo-post na toxic daw lalo yung mga nasa Facebook. Tutok mo yung Facebook mo. Huwag i-deactivate. Kasi puro mali. Puro mali. Left and right. Puro mali yan. Puro mali. Yung tao lang yung ginulog. Bahala na kayo ba? Hindi naman natin gawin kasi sila naman yung nagpadala ng government natin. Hindi naman tayo. Tayo lang, ikuha na natin yung civic natin. Pero wala. Huwag ka nang makialam.
One minute. OT, OT.